What we're asking our European friends to do is to take the security of that landmass more seriously, because if they're not, the United States is going to have to do something about it. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memperingatkan para pemimpin Eropa agar tidak meremehkan niat Washington terkait Greenland. Menurut Vance, perdebatan publik di Eropa terlalu fokus pada reaksi politik tanpa memahami pesan inti yang disampaikan Presiden AS Donald Trump. Vance menyebut Greenland memiliki peran krusial bagi sistem pertahanan rudal, bukan hanya untuk Amerika Serikat, tetapi juga bagi keamanan dunia. Selain itu, Washington menilai ada kepentingan dari aktor-aktor global yang bersifat permusuhan terhadap kawasan Arktik, termasuk Greenland. Oleh karena itu, pemerintahan Trump meminta negara-negara Eropa, khususnya Denmark, untuk lebih serius dalam menjaga keamanan wilayah tersebut. Jika tidak, Vance menegaskan AS terpaksa harus melakukan sesuatu. Peringatan itu disampaikan Vance dalam pengarahan pers di Gedung Putih, Kamis 8 Januari 2026. First of all, Secretary Rubio, I believe, is meeting with the leaders of Denmark and Greenland next week. I want to say it is, but maybe it's the week after that. We'll continue to deliver some of these messages in private, some of them in public. But I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. What has the President said? Number one, Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. Number two, we know that there are hostile adversaries that have shown a lot of interest in that particular territory, that particular slice of the world. So what we're asking our European friends to do is to take the security of that landmass more seriously, because if they're not, the United States is going to have to do something about it. What that is, I'll leave that to the President as we continue to engage in diplomacy with our European friends and everybody on this particular topic. And again, pesan J.D. Vance sejalan dengan sikap terbuka Gedung Putih dalam beberapa pekan terakhir. Trump secara terang-terangan menyatakan minatnya untuk mengakuisisi Greenland dan tidak menutup opsi intervensi militer. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Trump lebih memilih untuk membeli Greenland daripada menginvasinya. Meski demikian, Rubio tidak menjelaskan secara rinci maksud dari rencana pembelian tersebut. Sementara itu, penegasan serupa juga disampaikan oleh Wakil Kepala Staf Gedung Putih Bidang Kebijakan Stephen Miller. Dalam wawancara dengan CNN, Miller menyebut posisi resmi Washington adalah menjadikan Greenland sebagai bagian dari Amerika Serikat. Miller bahkan mempertanyakan dasar klaim Denmark atas Greenland yang selama ini berstatus sebagai bagian dari Kerajaan Denmark.